प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हणल्यार एक आमचो रिएक्शन दिवपाक एज फार एज एलिगेशन्स जे बीजेपी घालता की रिलिजियस स्टेट्स रिलिजियस गुरूंनी बीजेपीचेर एगेन्स्ट काम करून त्या खातीर काँग्रेस जिखला हे पयलीं आमी कंडेम करता एक म्हणल्यार आनी सांगपाक सोदता की बीजेपी आपले जे मिसकॅल्क्युलेशन जे तुमचे कॅल्क्युलेशन आशिल्ली की कशे भाशेन आपण जिखतात हे टोटली रॉंग फेल जाल्ले कारणान हो स्टेटमेंट हाडपाक सोदता ते हो नॅरेटिव्ह मुखार हाडपाक सोदता ते आपले जे कितें शॉर्ट कमिंग्स आहा ते लिपोवपा खातीर आनी मिसकॅल्क्युलेशन म्हणल्यार एक्सप्लेन करपाक म्हणल्यार कितें आमकां जे रिलायबल सोर्सीस सामके बीजेपी हातूंतल्यान जे मेळटा ते की इमिडिएटली आफ्टर द इलेक्शन्स आफ्टर द पोल्स इन्स्ट्रक्शन्स गेली सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन की मायनॉरिटीज कितली वोटींग जालें मेजपाक तांकां एक टास्क दिलो टू काउंट ऑल द मायनॉरिटीज हू हॅव वोटेड एक एक वोटांतले रोलांतले आनी तांचे कॅल्क्युलेशन म्हणल्यार कितें एक्स नंबर सपोज मायनॉरिटी वोट्स जाले ताका एक 80% काँग्रेसी म्हणून दवरले तेमी आनी उरते तांकां कित्याक तांचे बी फॉलोअर्स आहा डिफेक्टर्स बी कोण कोण आहा तांचे आनी तांणी हें केल्लें की मायनस द टोटल नंबर ऑफ वोट्स जे मेजॉरिटी कम्युनिटी आहा ते तांकां 80% पडटले म्हणून सो ते आनी दुसरी कॅल्क्युलेशन करपाक तेंगे फक्त एकूच टास्क तांकां ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्लो मेजा म्हण मायनॉरिटी कितले लोकांनी वोट केले आनी हिंगा ते फेल केले आनी जेन्ना तेमी मेजले की मायनॉरिटीज हें आहा आनी मेजॉरिटी भरपूर वोटींग जालां तांकां सामकें समाधान आशिल्लें की भरपूर आमकां मायनॉरिटीचोय वोट आय मीन मेजॉरिटीचोय वोट मेळटलो आनी ते जिखताले म्हणून आनी त्या खातीर ते इतली कॉन्फिडंटली 60,000 बी हें करताले प्रेडिक्ट करताले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा फाटली एक वर्स म्हणल्यार जाता कशे भाशेन ते पोलरायज करपाक कितलेशे भाशेन प्रयत्न केले हांव अमके इन्सिडंट नेम करना कित्याक अननेसली आमकां ते हें करपा नाका पूण इवन मिनिस्टर्स कशे भाशेन दुसऱ्या इन्स्टिगेट करताले सर्टन प्रोटेस्टांत भाग घेवन हें सगळ्या नदरे मुखार आशिल्लें आनी त्या बेसिसाचेर तांकां दिशिल्लें की तांचो हें विक्ट्री आसा तो निश्चिंत जातलो पूण हें हांगा ते फेल जाले आनी हें तेंचे हें आहा ते फेलियर आहा तो लिपोवपा सोदताले आमचे कडेन रिकॉर्ड आसा टायम टू टायम कितें स्टेटमेंट केल्ले ते तांणी इवन after the election, I mean after the entire elections were done, and then exit poll आयो. Exit poll एक तेन्नाय बी चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला की exit poll wrong आस म्हण आनी सावथ गोवा बीजेपी जिखता म्हण. That by right from March, 26th of March, मडगांवच्या MLA स्टेटमेंट केल्लो की जिखता म्हण पल्लवी डेंपो जिखतलो म्हण आनी एक स्टेटमेंट केलो ताणें 11th एप्रिल मडगांवच्या आमदारान थंय बी सांगलें ताणें की बीजेपी जिखतलो म्हणून चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो 8th of May 14 साउथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीज बीजेपी लीड आसतलो म्हणून आनी फक्त 6 कॉन्स्टिट्युएन्सी काँग्रेस लीड आसतलो म्हणून अशें म्हणून तेणी कॅल्क्युलेशन केलें आनी एक स्टेटमेंट केलो 6th of May 2024 हांगाय बी तो सांगता की बीजेपी जिखता म्हणून हे खंयच्या आदाराचेर ताणी हें कॅल्क्युलेशन केल्लें तांचो फक्त मेन अजेंडा आशिल्लो पोलरायज करून जिखपाक पूण गोंयचे लोक ऑल कम्युनिटीज कॅथलीक मुस्लीम हिंदू सगळे जावं दे हॅव ऑलवेज रिमेन युनायटेड आनी गोंयकारांक इरिस्पेक्टीव जावं मायनॉरिटी जावं तो कॅथलीक जावं मुस्लीम जावं हिंदू जावं तांकां ही बीजेपीचे जे प्रयत्न आशिल्ले लोकांक मदीं फूट घालपाक हें खंयच्याच कम्युनिटी लायक जावना आनी त्या खातीर त्या रागान सांगपा म्हणल्यार लोकांनी बीजेपीक रिजेक्ट केला कित्याक कॅन्डिडेटूय ते भाशेन आशिल्लो पीठ सारको सो हें सांगपा खातीर आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्लो आसा की बीजेपी हॅज फेल्ड टू डिवायड गोवन्स ऑन द बेसीस ऑफ रिलिजन आनी आनीकूय एक शिटकावणी दिवपाक सोदता आमी बीजेपी की हें सपोज तुमी परतून कायम दवरपाक सोदता लोकांक मदीं फूट घालपाक जाल्यार 2027 तुमचेर आनीकूय लाग पडटले आख्खें गोंयभर लाग पडटले हें सामकें हें आसा कन्फर्म आसा सो म्हाका बीजेपीन असले जे डिविजीव पॉलिटिक्स आहा ते मातशें बंद करचे गोंया पीस लविंग स्टेट हो पीस सदांच कायम दवरचो लोक
प्रयत्न करता पीस दवरपाक, पण हे जे लिडर आहात हे भाशेन अननेसेसरी स्टेटमेंट्स करून अननेसेसरी अशें फूट घालपाचे प्रयत्न करून पीस डिस्टर्ब करतात. मागता बीजेपी बरी सेन्स आसा जाल्यार तांणी ह्या हितूंतल्यान पयस रावचें. मडगांव सुद्दां आतां मडगांव मायनॉरिटीज आर नॉट एक्सेस इन नंबर, बट आमकां 40 बुथांतले 18 बुथांत आमकां लीड आसा. काँग्रेसीक 18 बुथांत लीड आहा आनी बरी लीड आसा मारगांव येयलो. सो हे खंयच्या आदाराचेर हे सांगतात? मडगांवच्या आमदारान सांगचे, ते एक स्टेटमेंट करता काय म्हणून हांव रावलें पळोवपाक की मडगांवचे धर्म करून रिलिजियस हेड्सान काँग्रेसी हें केला म्हणून. तो कित्याक ओपन करना? ताका खबर आसा की हे जे तेंचे प्रयत्न आशिल्लो लोकां मदीं फूट घालपाक रिलिजियस स्पेसीस हे जावना, सक्सेसफूल जावना.